सीएए विरोध में माकपा के नेतृत्व में विभिन्न वाम मोर्चा समर्थित संगठनों द्वारा प्रतिबंध रैली निकाली गई। गुरुवार कुचबिहार शहर के पंचानन भवन गुंजबारी चौराहे के सामने से ये जुलूस निकाली गई। जुलूस कुचबिहार शहर के विभिन्न सड़कों से होकर माकपा कार्यालय के सामने आकर समाप्त हुई। जुलूस में माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती सहित प्रमुख उपस्थित थे। सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि ये कानून लोगों को देश से भगाने जैसा कानून है, जिसके खिलाफ आज जुलूस निकाला गया। नागरिक ना এই ফতোয়া মানছি না মানবো না এই দেশে ভোট দেয় তবু তারা নাগরিক না এই ফতোয়া মানছি না মানবো না। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এটা যেভাবে দিল্লির মানুষকে আসলে বেনাগরিক করাটা করছে এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। নো সিএ সর্বনাশ করে দিচ্ছে মানুষকে। এমন এমন কাগজ নথিপত্র নিয়ে আসতে হবে, কোথায় লেখা আছে কোথাও যেটা নাগরিকত্বের গ্যারান্টি। আবেদন করার নাম করে মানুষ তো নাগরিক, মানুষকে নাগরিকত্বের নিঃশর্ত স্বীকৃতি দিতে হবে। নিঃশর্ত আবেদন এবং নথিপত্রের দিকে নাগরিকত্ব হয় না। জেনে বুঝে দিল্লির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন 19 লক্ষ উপরে মানুষ ভোটার মানুষের জীবনকে অত করে দিচ্ছে। তার বলে আজকে আমাদের এই কনভেনশন।